والد صاحب کا علاقے میں کافی نام تھا اور روب و دبدبے کی وجہ سے لوگ ان سے اونچی آواز میں بات نہیں کرتے تھے۔ گاؤں والوں کے بیچ کوئی بھی جھگڑا یا مسئلہ ہوتا، والد صاحب ہی فیصلے کرتے۔ میرا بھائی فیصل بھی والد صاحب سے بہت ڈرتا تھا۔ ان کی سخت مزاجی کی وجہ سے گھر کے اندر بھی کسی کی جرت نہ تھی کہ ان کا حکم ٹالے اور ان کے سامنے دم بھی مار سکے۔ اسی کے انتقال کے وقت میں کالج کے آخری سال میں اور فیصل 9ویں کا امتحان دے رہا تھا۔ ہم بہن بھائی میں بہت محبت تھی۔ ماں کے بعد بڑی بہن ہونے کے ناطے ساری ذمہ داری مجھ پر آ پڑی اور میں فیصل کا بہت خیال رکھنے لگی۔ وہ اپنا ہر مسئلہ پر بات مجھ سے کرتا اور میں بابا جان کو بتاتی کیونکہ میں سمجھدار تھی اور اپنے بابا جان کے مزاج کو سمجھتی تھی۔ والد صاحب کی 8 مربع اراضی تھی، گھر میں کسی شے کی کمی نہ تھی سوائے ماں کے۔ جب ان کی یاد آتی تو ہم اداس ہو جاتے۔ فیصل ماں کو بہت یاد کرتا تھا۔ وہ روتا تو میں اس کے آنسو پونچھتی، دلاسا دیتی، سمجھاتی کہ اگر ماں کی روح کو سکون دینا چاہتے ہو تو پڑھائی پر توجہ دو، کچھ بن کر دیو اور اپنا مستقبل روشن کرو۔ امی مرحومہ کی بہت خواہش تھی کہ فیصل انجینئر بنے۔ میری حوصلہ افزائی سے وہ بہت توجہ سے دل لگا کر پڑھنے لگا۔ FSC کے بعد والد صاحب نے اسے پڑھنے کے لیے لاہور کے ایک اعلیٰ انجینئرنگ کالج میں داخلہ دلا دیا۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جس کا ہم سب کو انتظار تھا۔ میرے بھائی نے والدہ مرحومہ کی خواہش کی تکمیل کی اور انجینئر بن گیا۔ بابا جان کی کوشش سے اس کی ملازمت پنجاب کے ایک چھوٹے سے شہر میں ہو گئی، جہاں غیر ملکی ماہرین کے تعاون سے ایک پروجیکٹ پر کام ہو رہا تھا۔ بھائی کو وہاں جو رہائش گاہ ملی، اس کے سامنے سینئر کا مکان تھا جس کی ایک جوان سال اور خوبصورت بیٹی تھی۔ اس کا نام مہرین تھا۔ وہ جب کالج جانے کے لیے گھر سے نکلتی، اسی وقت بھائی بھی آفس جا رہا ہوتا، یوں دونوں کی صبح سویرے مٹ بھیڑ ہو جاتی۔ مہرین فیصل کو پسند کرنے لگی۔ وہ آفس سے لوٹتا تو وہ اپنے دروازے پر کھڑی ہوتی اور دور سے اس کا دیدار کر لیتی۔ اور فیصل کو اندازہ ہو گیا کہ یہ لڑکی اس کے لیے کھڑی ہوتی ہے اور اس میں دلچسپی لے رہی۔ وہ نوجوان تھا۔ روز ایک حسین لڑکی کو منتظر پا کر اسے بھی مہرین کا خیال رہنے لگا۔ ایک روز فیصل اپنے مکان کے گیٹ پر کھڑا تھا کہ ایک بچی جو مہرین کی ملازمہ کی بیٹی تھی ایک پرچہ لے کر آئی اور بھائی کو دے دیا۔ اس پر مہرین نے اپنا نام اور فون نمبر لکھا تھا۔ بھائی اس چھوٹے سے شہر میں بوریت محسوس کرتا تھا۔ اگلے روز اس نے اس یک طرفہ چاہت والی کو فون کر دیا۔ فون کے ذریعے رابطہ ہوا تو باتوں کا سلسلہ چل پڑا۔ اس کی باتوں نے میرے بھائی کا دل مو لیا۔ اب فون پر گفتگو روز کا معمول بن گئی۔ زندگی میں مسرت کی مٹھاس گھلنے لگی، مگر بات فون تک ہی محدود تھی۔ ملنے سے دونوں نے بھی گریز کیا تھا۔ چھوٹا سا شہر تھا، ملنے میں بدنامی کا خطرہ تھا اور دونوں اس خطرے سے بچنا چاہتے تھے۔ جب فیصل آفس کے کام سے تھک کر رہائش پر آتا تو مہرین سے فون پر باتیں کرتے ہی اس کی ساری تھکن دور ہو جاتی۔ وہ بھی شدت سے منتظر ہوتی کہ کب فیصل کا فون آئے اور وہ اس سے باتیں کرے۔ وہ FA کی طالبہ تھی اور یہ خوشحال لوگ تھے۔ ابھی اس لڑکی کی کہیں منگنی نہیں ہوئی تھی، سوے بطور جیون ساتھی اپنے طور پر میرے بھائی کو منتخب کر چکی تھی۔ وہ دن رات اس کی دلہن بننے کے خواب دیکھنے لگی۔ اس نے فیصل کو بتا دیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ شادی کی متمنی ہے اور یہ بھی کہ اس کے والدین کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، کیونکہ اس کے ماں باپ نے کہہ دیا تھا کہ وہ بیٹی کی شادی میں اس کی پسند کا خیال کریں گے، بشرطے کہ لڑکا اچھے خاندان کا اور پڑھا لکھا ہو۔ مہرین اپنے والدین کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی اور اس بارے پر اعتماد تھی کہ ماں باپ اس کی خوشی کا خیال کریں گے۔ وہ تو مطمئن تھی، مگر فیصل کا معاملہ برعکس تھا۔ والد صاحب نیت روایت پسند شخص تھے اور اولاد کی شادی کے معاملے میں جابر حکمران تھے۔ ہماری مجال نہ تھی کہ ان کی مرضی کے خلاف سوچتے یا حکم عدولی کر سکتے۔ اس بار جب بھائی گھر آیا بابا جان نے اس کی شادی کا تذکرہ چھیڑ دیا۔ میرا نکاح تو انہوں نے پہلے ہی اپنے بڑے بھائی کے بیٹے کر دیا تھا، بس رخصتی ہونا باقی تھی۔ بابا جان چاہتے تھے کہ فیصل کی شادی ان کی بھانجی سے ہو اور دونوں بچوں کی رخصتی ایک ساتھ کر دی سے جائے۔ فیصل کو جب میں نے بتایا کہ بابا جان تمہاری شادی لبنہ سے کرنا چاہتے تو اس نے مجھے مہرین کے بارے آگاہ کیا کہ وہ اس لڑکی کو پسند کرتا ہے اور شادی اسی کے ساتھ کرنا چاہتا ہے، لیکن بابا جان کو کیسے راضی کیا جائے یہ ایک بڑا مسئلہ تھا۔ میں جانتی تھی والد صاحب کبھی راضی نہ ہوں گے۔
फैसल की भी जुर्रत न थी कि बाप के सामने जबान खोल सकता। एक रोज बाबा जान ने फैसल को बुलाकर कहा कि मैंने लुबना से तुम्हारी शादी तय कर दी है और तुम दोनों बहन भाई की शादी एक साथ कर रहा हूं ताकि एक दफा ही तकरीब में सारी बरादरी और अकरबा इकट्ठे हो जाए। इस नादिर शाही फैसले पर भाई दम बखुद हो गया, लेकिन लब नहीं खोल सका। बाप के सामने इसका कुछ भी कहना बेकार था। उसने वहां जाकर महरीन को फोन पर बता दिया कि अब्बा जान मेरी शादी फूफीजाद लुबना के साथ कर रहे हैं। ये सुनकर वो बहुत रंजीदा हो गई, इससे जब्त न हो सका और वो पहली बार फैसल से मिलने इसके ऑफिस पहुंच गई। ऑफिस में लोग थे। फैसल ने किसी तरह इसको समझा बुझाकर वापस भेज दिया कि घर पर बात करेंगे, मगर उसने फिर महरीन से बात न की और राब्ता खत्म कर दिया। महरीन ने बहुत कोशिश की कि फोन पर तो बात हो, मगर भाई ने इसका फोन न सुना। तब वो एक रोज दोबारे ऑफिसा धमकी। वो बड़ी दलेर लड़की थी। ऑफिस में उसने वावेला मचा दिया कि तुम मुझसे फोन पर घंटों मीठी मीठी बातें कर सकते हो और शादी नहीं कर सकते, तुम्हें मुझसे शादी करना होगी। फैसल इससे कोई झूठी बात न करना चाहता था, साफ कह दिया कि यह मुमकिन नहीं है। मेरे वालिद साहब बहुत सख्त मिजाज आदमी है, वो नहीं मानेंगे क्योंकि उन्होंने मेरी शादी अपनी बहन की बेटी से तय कर दी है। बेहतर है कि तुम मेरा ख्याल हमेशा के लिए दिल से निकाल दो। महरीन किसी सूरत ये सदमा सहने को तैयार न थी। वो वहीं ऑफिस में बैठकर रोने लगी। इसके रोने से मेरा भाई और परेशान हुआ। वे दम साधे बैठा था और लड़की मुसलसल रोए जाती थी। जब वो किसी तौर चुप न हुई तो फैसल ने कहा, देखो महरीन, हकीकत यह है कि तुम मुझे वाकई अच्छी लगती हो और मैं तुम्हारे साथ शादी पर भी संजीदा हूं, लेकिन अपने बाप से झगड़ नहीं सकता। अगर तुम थोड़ा सा सब्र करो तो मैं उनको एक बार कायल करने की कोशिश जरूर करूंगा। इस वादे पर वो घर जाने को तैयार हो गई और भाई ने इसके साथ जो वादा किया था निभाया। घर आकर मेरी मौजूदगी में बाबा जान से बात की और उनको कायल करना चाहा, मगर वो तो बेटे की बात सुन चिराग पा हो गए। मुझे कहने लगे, बेटी तुम ही इस सरफिरे लड़के को समझेओ, ये मुझे बरादरी में जलील करना चाहता है। इसे कहो कि ये इस इश्क मोहब्बत वाले चक्कर से बाज रहे, नहीं तो मैं इसको आग कर दूंगा। फैसल भाई ने कहा, अब्बा जान आग कर देंगे तो भी मैं खुद कमाकर अपने अहल खाना को पाल लूंगा। दौलत भी तो सब कुछ नहीं होती। भाई की इस दलील को वालिद ने अपनी बेइज्जती समझा और उन्होंने बंदूक निकाल ली। तब मैं बीच में आ गई और बंदूक की नाल पकड़ ली। बाबा जान खुदारा ऐसा ना कीजिए। मैं रो रही थी। ये आपका इकलौता बेटा है, कुछ तो सोचिए। मैं इसे समझा लूंगी। मेरे रोने बिलकन्ने और हाथ जोड़ने पर वो थम गए और ये कहकर कमरे से निकल गए कि इसको समझा दो कि आइंदा ये ऐसा सोचे भी नहीं कि मैं इसकी शादी किसी राह चलते की लड़की से कर दूंगा। फैसल इस कदर परेशान था कि इससे पहले मैंने इसे कभी इतना परेशान नहीं देखा था। तसल्ली दी कि भाई दिल छोटा ना करो, अब्बा जान जो कर रहे हैं बेहतरी इसी में है, वरना फूफो को उन्हें जायदाद में से पूरा हिस्सा देना पड़ेगा। आपा मैं अपने से ज्यादा महरीन के लिए परेशान हूं। काश मैंने इससे फोन पर राब्ता ना रखा होता। वो तो इस बात का इतना गम करेगी कि अब सोच भी नहीं सकती। मेरी अब ड्यूटी पर जाने की हिम्मत नहीं रही कि उसे क्या जवाब दूंगा। जब वो ड्यूटी पर जा रहा था बेहद उदास था। वालिद साहब ने तो उसकी शादी के कार्ड भी छपवा लिए थे और एक कार्ड इसको पोस्ट कर दिया कि देखकर बताओ कैसा है। दरअसल वो बेटे को इस बात की इत्तिला देना चाहते थे कि 15 रोज बाद तुम्हारी शादी है। भाई ने फोन पर महरीन को इत्तिला दी कि शादी की तारीख तय थी और अब कार्ड भी छप गए हैं। अब खुदकुशी का भी कोई फायदा नहीं है। वालिद साहिब अपने मौक़िफ़ से हटने वाले नहीं हैं, लिहाजा अब कुछ नहीं हो सकता। तुम खुदकुशी करके खामखा अपनी जान गिनवाने की कोशिश मत करना। मैं ब्रिग्स खुदकुशी करने वाली नहीं। अब भी सब कुछ हो सकता है। महरीन ने कहा, अगर तुम कुछ नहीं कर सकते तो मैं कोशिश करके देखती हूं। मैं तुम्हारे वालिद से खुद मिलूंगी और उनको मिला लूंगी। ऐसी गलती क़यामत ले आएगी, ये हरगिज़ मत करना। वो निकाल बाहर करेंगे, नहीं तो बंदूक से तुम्हारा किस्सा तमाम कर देंगे। असल ने इसे बहुत डराया धमकाया, मगर वे दलेर बिल्कुल भी ना डरी बल्कि अपने जज्बा सादिक पर फख्र करने लगी। उसने कहा कि मैंने तुम्हारे ऑफिस तुम्हें घर से पत्ता ले लिया है और अब तुम्हारे वालिद से मिलने जा रही हूं।
फैसल उसे रोकता रह गया और वो वालिद साहिब से मिलने हमारे घर आ गई। मैं दोपहर का खाना लगवा रही थी कि मुलाजिमा ने बताया कि बड़े साहिब से मिलने एक लड़की आई और अपना नाम महरीन बताती है। मैंने कहा कि इसको इधर ले आओ। इससे पहले कि मुलाजिमा उसे मेरे पास लाती वो अज खुद अब्बाजान की बैठक में पहुंच गई। बगैर इजाजत औताक की समत जाना मना था, तब भी मुझे नहीं मालूम उसने बाबा जान से क्या कहा और उन्होंने क्या जवाब दिया, लेकिन जब वो औताक से बाहर आई तो इसका चेहरा खुशी से दमक रहा था। वाकई वो बहुत खूबसूरत लड़की थी, इसे देखकर आंखें खीरा होती थीं, इसे गुफ्तगू का भी सलीका था। वालिद साहिब ने इसे हमारे साथ खाने की मेज पर ला बिठाया और फिर अपनी खुसूसी गाड़ी में वापस इसके घर भिजवा दिया। दूसरी गाड़ी में वो फैसल भाई के पास चले गए। बाप को देखकर उसकी तो सिटी गुम हो गई। उन्होंने बेटे को हुक्म दिया कि दफ्तर से छठी लो और जल्दी तैयारी करो, तुमने मेरे साथ जाना है। जब बाबा जान ने बताया कि महरीन के दादा से पुरानी रिश्तेदारी निकल आई है, तब वो बुजुर्गों की ताल्लुकदारी का पास रखते हुए बेटे की खुशी को भी पूरा कर रहे और महरीन को बहू बना रहे। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया और फैसल तो खुशी से ज्यादा हैरत की कैफियत में था, जैसे इसे सकता हो गया हो। ये महरीन की चाहत का इखलास था और उसकी जुरत का कमाल। वालिद साहिब का दिल जाने क्यों कर उसने मोम कर लिया। वो काम जो मैं और फैसल लाख चाहते हुए भी न कर सके, इस धान पान सी लड़की ने कर दिखाया। इसके बाद वो महरीन के घर गए, इसके वालिद से मिले, उन्हें बताया कि तुम्हारे और मेरे दादा पगड़ी बदल भाई थे, उनका नाम तुम्हारी बेटी से मालूम हुआ है। जवाब हमारी भी बेटी है। वालिद साहिब ने महरीन के वालिदैन से फैसल के लिए रिश्ता तलब कर लिया। इन जैसे साहिब हैसियत को कौन इनकार कर सकता था, जबकि उनकी लड़की भी फैसल से ही शादी करना चाहती थी और वो एक साहिब हैसियत दादा की पोती भी थी। उधर से हाँ होते ही शादी की तारीख रख ली गई। दोबारे दावत नामे छुपे। बाबा जान ने अपनी बहन से माजरत कर ली और लुबना का निकाह उसके ताया के बेटे के साथ करवा दिया, जो पहले ही लुबना के रिश्ते के आरज़ूमंद थे। ऐसा हमारे खानदान की तारीख में कभी ना हुआ था, जैसा मौजिज़ा अब हो गया। बाद में मुझे फूफी जान ने बताया कि उनके जेठ बुजुर्गों को लेकर लुबना का रिश्ता मांगने आए थे, मगर तुम्हारे फूफा चाहते हुए भी भाई को बेटी का रिश्ता ना दे सके थे, क्योंकि मेरे भाई फैसल के लिए रिश्ता मांग चुके थे, जबकि लुबना भी अपने ताया ही की बहू बनना चाहती थी। जब भाई ने रिश्ता खत्म किया तो लुबना खुश हो गई और उसके अबू भी कि अब वो अपने भतीजे को बेटी का रिश्ता दे सकते थे। इस तरह लुबना की दिली मुराद बर आई। गोया के बर काम खुद बखुद सीधा हो गया। सच है, अल्लाह सबकी सुनता है और उसके हर काम में बेहतरी होती है। आज हमारे खानदान का अमन महरीन की जुरत से कायम है। वो अगर अब्बाजान को कायल न करती तो फूफा अपनी बीवी और मेरे वालिद से नाराज ही रहते।